अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन फुल कोर्स इन उर्दू हिंदी की नई क्लास के साथ मैं फैज़ान ज़फ़र। इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर क्या चीज़ है और उसकी खुसूसियात क्या क्या हैं। तो इसके बारे में हम इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली क्या चीज़ है। कंप्यूटर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के हवाले से बता देता हूँ, फिर आपको इसकी खसूसियात के बारे में, और फिर इस तरह साथ साथ आपके साथ चलेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आप इसको हदायत देते हैं और मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कंप्यूटर को आप जो भी इनपुट देते हैं वो उसे प्रोसेस करते हैं और इसे आउटपुट हमें फराहम करता है। कंप्यूटर का लफ्ज़ दरअसल अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ कंप्यूट से अखज़ किया गया है, यानी कि कंप्यूट से ये निकला है कंप्यूटर। ठीक है, जो अंग्रेज़ी ज़बान थी उसमें लफ्ज़ था कंप्यूट, तो उससे निकला है कंप्यूटर। कंप्यूट के मानी है यानी कि हिसाब करना, यानी कि किसी भी चीज़ का हिसाब करना, जैसे आप कैलकुलेशन कहते हैं, यानी कि 2 जमा 2 4, तो कंप्यूट का यही मतलब था। कंप्यूटर बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मुख्तलिफ हिसाबी काम सर अंजाम देता है, यानी कि आपने कोई भी बड़ी रकम जो आप ख़ुद एक पेज पे यानी कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको घंटों लग सकते हैं, मिनटों लग सकते हैं या सेकंड लग सकते हैं, बल्कि जो कंप्यूटर उस पर वर्क करता है वो एक क्लिक पे होती है। लेकिन कंप्यूटर को हिसाबी कामों के अलावा और भी जो बहुत से पेचीदा, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया है कि बहुत से पेचीदा ये और भी मसाइल जो हैं उनमें ये इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर के जो बुनियादी तौर पे जो काम सर अंजाम देता है वो 4 हैं, जो बेसिकली ये जिस बेस पे ये कंप्यूटर बनाया गया था। एक, ये डेटा को वसूल करता है, जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं। सेकंड जो है, डेटा पर मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करके उससे मुफीद मालूमात अख़ज़ करता है, यानी कि डेटा जो आप इनपुट करते हैं उस पर प्रोसेसिंग करता है और आपको अच्छी सी मालूमात फराहम करता है। जो थर्ड है, जो ये मालूमात इकट्ठी करता है उसको आप तक ये पहुंचाता है, यानी कि जो भी इसमें डेटा प्रोसेस होगा वो आप तक पहुंचेगा। और जो फोर्थ और लास्ट है, और ज़्यादा मालूमात को दोबारा इस्तेमाल के लिए मुस्तकिल तौर पर महफूज कर सकता है, यानी कि आपकी जो आपने मालूमात इकट्ठी की है, जो प्रोग्राम बनाया है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसे ये महफूज भी रखता है, यानी कि सेव भी रख सकते हैं। जो नेक्स्ट भी है कंप्यूटर की खसूसियात। कंप्यूटर की बेसिकली तो बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन इस जो ट्यूटोरियल में हम बयान कर रहे हैं वो मुख्तलिफ 7 खसूसियात हैं। सबसे पहले है इसकी तेज़ रफ्तारी, यानी कि कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों अयदाद पे अमल कर सकता है, यानी कि जो इंसान को काफ़ी घंटों लग जाएं या किसी मशीन को लग जाएं, वो कंप्यूटर सेकंडों में काम करता है। अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से कंप्यूटर बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करके मफूद मालूमात हासिल करता है, यानी कि इसकी जो रफ्तार है उसकी वजह से ही ये इसको पहचाना जाता है कंप्यूटर के नाम से, और ये बहुत जल्दी आपको इसका आउटपुट दे देता है। कंप्यूटर की तेज़ रफ्तारी को मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में नापा जाता है, यानी कि जैसे नैनो ये तो नीचे हैं, जो गीगा हर्ट्स है और मेगा हर्ट्स यानी कि एमबीज और जीबीज में नहीं, किलो हर्ट्ज और इस तरह की, यानी कि गीगा मेगा में से नापा जाता है, इसके नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं होती। सेकंड जो है ज़ख़ीरा की सलाहियत, यानी कि महफूज करने की डेटा को, इसकी जो सलाहियत है वो इसकी अच्छी खसूसियत है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेटा मुस्तकिल तौर पर ज़ख़ीरा कर सकता है, ये डेटा किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर के ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर किसी भी किस्म का डेटा आपकी अपनी हार्ड डिस्क में ये सेव कर सकते हैं और उसे आप जब चाहें किसी टाइम चाहें बहुत ही आसानी से ढूंढ और उसे चला सकते हैं।
تھرڈ جو ہے اس کی پروسیسنگ ہے، جو اس کی اچھی خصوصیت ہے. کمپیوٹر کو آپ جو بھی ہدایات دیتے ہیں وہ اس کے مطابق ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے. یہ مختلف حسابی عمل مثلا جیسے کہ جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم سر انجام دے سکتا ہے، جو کہ پرانا ہے، ابھی تو بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. یہ سادہ حسابی عمل کے علاوہ بہت سے پیچیدہ اور طویل پروسیسنگ بھی کر سکتا ہے. کمپیوٹر منطقی عمل میں بھی سر انجام دے سکتا ہے. اس کے بعد جو چوتھا آپشن ہے وہ درستگی کا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر دی گئی ہدایات کے مطابق درست نتائج فراہم کرتا ہے. آپ جو بھی ہدایت انپوٹ کریں گے وہی آپ کو نتائج دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ 2 جمع 2 ڈالیں گے تو وہ 2 ہی آئے گا، بلکہ جو اس کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے مطابق وہی آپ کو آنسر دے گا درستگی کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ ڈیٹا کو پروسیس کر کے غلطی کے بغیر نتائج تیار کرتا ہے، یعنی کہ اس میں غلطی نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر ابھی 800 جمع 900 کیا تو یہ ابھی کیا ہے 1600 نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی اس کی ہوتی ہے وہ غلطی نہیں کرتا کسی بھی چیز میں، بلکہ جو اس کا جواب ہوتا ہے وہی آپ کو بتا دیتا ہے. نتائج میں غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، اور بہت اگر اس کی پروگرامنگ ٹھیک نہ ہوئی ہو تو اسی صورت میں وہ ہوتا ہے. اگر کمپیوٹر کو دی گئی ہدایات یا ڈیٹا میں کوئی غلطی ہو تو اس وجہ سے یعنی کہ آپ ہدایات غلط ٹائپ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے 2 جمع 2 کرنا ہے 4 تو آپ کرتے ہیں 2 تقسیم 2، تو اس نے تو ایک ہی جواب دینا ہے، تو آپ کہیں کہ ہمیں 4 چاہیے، تو وہ یعنی کہ اس کی جو آپ نے ڈیٹا سے انپوٹ کیا ہے وہ غلط ہے. پانچویں جو اس کی خصوصیت ہے وہ تسلسل کی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر تسلسل کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی کہ ابھی انسان ہے وہ کچھ کام کرتا ہے تھک جاتا ہے اس طرح، لیکن جو کمپیوٹر ہے وہ ایک پیرلل یعنی کہ تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے. اس طرح مسلسل کام کرنے سے نہ ہی یہ تھکتا ہے نہ ہی بوریت محسوس کرتا ہے. یہ تمام کام ایک جیسی توجہ اور تسلسل کے ساتھ کرتا ہے. یعنی کہ ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اسے گھنٹہ کیا 2 کرتے ہیں تو آپ بورنگ نہیں محسوس کریں گے، اس سے تھک جائیں گے، لیکن کمپیوٹر بالکل بھی اسی طرح کا نہیں ہے. چھٹا جو ہے کنٹرول ہے. کمپیوٹر دی گئی ہدایات کے عین مطابق کام سر انجام دیتا ہے. یہ ان ہدایات کی نہایت سختی سے پابندی کرتا ہے جس ترتیب کے ساتھ ہدایات دی جائیں، اسی ترتیب کے مطابق ان پر عمل کرتا ہے. جو آپ ہدایات دیں گے انہی پر ہی عمل کرے گا، یعنی کنٹرول ہے، اس سے آگے نہیں جائے گا، جو اس کی عادت ہے اس کے ساتھ ہے. ساتویں جو اس کی خصوصیات ہے اسے ہم گیر کہتے ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر مختلف قسم کے کام سر انجام دے سکتا ہے. یہ گھروں، بینکوں، ہسپتالوں اور دیگر جگہوں پر مختلف امور سر انجام دے سکتا ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کے مختلف مسائل میں ثابت قدم اور مددگار ہوتا ہے. تو یہ کچھ کمپیوٹر کی جو انٹروڈکشن تھا اور اس کے بارے سے جو اس کی خصوصیات تھیں اس کے بارے میں یہ ٹیوٹوریل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور بہت سی جو آپ کے پاس اس پہ ٹریفک موجود ہے اس پہ شیئر کریں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.